감사합니다. Terima kasih. 여러분 중에 나는 아무것도 가진 것이 없다. 그런 사람도 있을 겁니다. Di antara saudara mungkin ada yang berpendapat bahwa saya 또, tidak memiliki apa-apa. 나는 좀 배경도 없고 연약하다 그런 생각할 겁니다. Ada juga yang berpikir saya tidak memiliki latar belakang 전혀 apa-apa 괜찮습니다. dan begitu lemah, tapi tidak apa-apa. 저는 여러분을 위로하는 게 아니고 그런 자리에 있어봤습니다. Ini bukan sekedar menghibur saudara, tetapi saya pernah berada 전혀 kondisi seperti 배경 itu. 없는 데서 살았기 때문에요. Karena saya hidup tanpa latar belakang 진짜 응답을 받을 수가 있습니다. apapun, sehingga mendapatkan 또 jawaban 너무 yang sesungguhnya. 가난한 시간표에 있어봤기 때문에 전혀 걱정 안 하셔도 됩니다. Dan saya pun berada di tempat di mana begitu miskin sehingga tidak 누가 apa-apa, tidak 제게 perlu 물은 게 khawatir. 아니고 제가 제게 질문을 했어요. Satu hari saya bertanya pada diri saya sendiri, 나는 왜 응답이 없을까? mengapa aku tidak memiliki jawaban? 누가 물은 게 아니에요. Tidak ada yang bertanya sama saya. 제가 응답이 없는 거예요. Saya sendiri yang bertanya karena tidak ada jawaban. 좀 어렵고요. Dan begitu susah hidupnya. 너무 힘들고 Dan begitu 이런 melelahkan. 상황이 제게 있었습니다. Jadi ada kondisi yang seperti itu pada saya. 그런데 어느 날 제가 중요한 걸 발견했어요. Tetapi suatu hari saya menemukan hal yang begitu penting. 응답받을 수 없는 자리에 있는 거예요. Ternyata saya berada di tempat yang tidak bisa menerima jawaban. 뭐 당연히 못 받지. Ya maka wajarlah saya tidak menerima 그 jawaban. 자리로 옮긴 겁니다. Maka saya pindah tempat. 여러분 자신이 알 거 아닙니까? 기도 응답이 있는지 없는지 알 거 아니에요. 나는 없는 거예요. Pastinya saudara juga mengetahui apakah ada jawaban doa atau tidak. Kalau saya tidak ada. 내가 응답 못 받는 자리에 있은 거예요. Ternyata saya berada di tempat yang tidak menerima jawaban. 잠깐 읽어드리겠습니다. Jadi saya akan membacakan sebentar. 3장 1절에 형제들아 내가 신령한 자들을 대함같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자 곧 그리스도 안에서 어린아이를 대함과 같이 하노라. Ayat 1 hari ini, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam 아직 Kristus. 유치한 어린아이야. Jadi di mata Tuhan kita itu 그냥 seperti 그 자리에 있는 거예요. anak-anak yang begitu polos, tidak tahu apa-apa. 내가 너희를 젖으로 먹이고 밥으로 안 했다. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. 아예 젖 먹고 밥도 못 먹는 상황에 어떻게 힘을 쓰겠어요? Bagaimana caranya kita memiliki kekuatan padahal susu sama makanan keras pun tidak bisa kita makan. 그러면서 이게 보니까 이는 너희가 감당하지 못하였음이 그리와 지금도 못하리라. Sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat 내가 뭔가 menerimanya. 하나님 축복을 감당할 수 있는 그 자리에 있지 않은 거예요. Karena saya tidak ada tempat yang dapat menerima jawaban Tuhan. 그래서 3절에 너희는 아직도 육신에 속한 자로다. Maka dari itu ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi. 사람은 두 종류가 있잖아요. 하나님 믿는 사람, 안 믿는 사람. Manusia itu ada dua macam, orang yang percaya kepada Tuhan Allah dan yang tidak percaya. 답은 아니까 하나님 믿는 사람 중에 두 종류. 육에 속한 사람, 영에 속한 사람. Dan orang yang percaya pun dibagi dua jenis, orang duniawi dan orang rohani. 어린아이 같은 그다음에 장성한 자. Orang yang dewasa secara rohani dan orang yang masih kanak-kanakan secara 너희는 rohani. 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 이는 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요. Kamu masih manusia duniawi sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saya dulu seperti 하나님 ini. 따라오면 사람 따라서 이렇게. Saya bukannya mengikuti Tuhan Allah, tetapi saya mengikuti manusia. 심지어 이 교회는 어떤 일이 벌어지는 거 하니까 어떤 이는 나는 파울파다. Sampai di gereja ini sampai membuat kubu, ada yang dari golongan Paulus, ada yang mengatakan dia golongan Apolos. 바울이 기가 찼어. 아볼로는 누구 나는 누구냐? Sehingga Paulus bertanya, emang siapa Apolos dan siapa golongan 물 Paulus? 주고 했지 키우는 건 하나님 아니시냐? Aku yang nanam dan Apolos yang terus memberi air dan Tuhanlah yang membuat mereka bertumbuh. 너무 안타까운 문제가 고린도에 일어나니까 바울이 한 얘기예요. Jadi hal yang begitu menyedihkan terjadi di Korintus, maka dari itu Paulus begitu sakit hati. 많은 사람들이 거의 다가 응답 없는 자리에 있는 거예요. Saya melihat banyak sekali orang berada di tempat yang tidak bisa menerima jawaban.
그래서 너희는 영에 속한 자야. Maka dari itu, kalian 너희는 adalah 하나님의 밭이요, 하나님의 성전이요. manusia duniawi, tetapi ini 굉장히 adalah 중요한 말씀을 하나님이 주시잖아요. tempat di mana Tuhanlah yang 우리는 menanam 동력자고 너희는 하나님의 밭이요. dan Tuhanlah yang 하나님의 집이야. memberi pertumbuhan. Inilah rumah Tuhan Allah. 그래서 제가 처음으로 하나님의 축복을 받고 영도 들어왔는데 30년 넘었잖아요. Dan waktu itu saya mendapatkan berkat sesungguhnya pertama kali dalam seumur hidup Dalam saya salam masuk ke kota 모르겠습니다만 Yeongdo. 진짜 한 번도 싸움이 없는 교회. Dan di gereja yang tidak pernah ada perselisihan. 저는 오직 복음 전하는 교회를 하나님이 여러분을 저를 만나게 하신 거예요. Gereja yang hanya menyampaikan Injil. Gereja seperti itulah yang Tuhan pertemukan dengan 이게 saya. 얼마나 큰 축복 받았냐? 세계 복음화의 축복이네. Ini berkat apa? Berkat di mana kami melakukan penginjilan seluruh dunia. 뭐 제 나이에 뭐 어떤 사람 병들어서 못하겠는 저는 뭐 마음껏 세계 복음화 세계 다니죠. Ada orang yang usianya mirip sama saya tetapi mereka sakit-sakitan. Tetapi saya dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa untuk penginjilan seluruh dunia. 미국이나 유럽이 중요한 데 계신 여러분들 응답 못 받는 자리에서 빠져나와야 돼요. Saudara 그래서 yang 응답자로 가야 되는 겁니다. berada di tempat-tempat kecil, tempat-tempat penting seperti Eropa dan Amerika harus saudara keluar dari tempat yang tidak bisa menerima jawaban 제가 dan pindah 모교회가 tempat. 이름을 모교회니까 밝혀도 괜찮겠죠. 일심교회라고요. 너무나 수준 낮은 사람들이 자기 수준으로 굉장히 싸우는 거예요. Gereja Ilsim namanya, dulunya saya bergereja di sana awalnya dan mereka begitu bertengkar di dalam gereja. 그 사람들 얼굴이 생생히 떠올라요. Saya masih bisa mengingat ekspresi 나는 wajah 그 jemaat. 후대들이 어떻게 되는가 확인하고 싶다니까요. Saya sampai melihat 그렇게 bagaimana aktivis kondisi waktu. anak-anak mereka karena Soalnya mereka sama. begitu jahat. Mereka bertengkar di Hebat. dalam gereja, membuat kubu. 그래서 저는 그분들하고 같이 마음으로는 존경하지만은 별로 가까이 지내지 않았습니다. Jadi saya sesama hati, Banyak. ya saya menghormati mereka, 난 tetapi 마으니까. saya Kalau tidak mau mau temenin mengikuti mau mereka dari karena semua. mereka binasa. Kacau. Untuk apa saya harus berada di tempat yang harus binasa? 야, 참 그래가지고 이제 저도사로 나간 교회를 저 안미동에 뭐 이런 말할 수 가는데 막 여기는요 주의를 한번 지키고 뭐 피곤해서 집에 못 올 정도야. Dan ada juga gereja yang saya layani sebagai penginjil. Kalau di sana pada hari Minggu itu, 일을 교회가 oh, 그냥 하나님 믿으면 될 건데 di sana saya capek sekali karena mereka terus memakai cara 마지막에 manusiawi. 이제 다 마치고 목사님하고 인사하고 저는 이제 버스 타러 집을 가고 목사님 이제 가시는데 내 목사님 뒷모습을 봤대. Dan setelah kita sudah selesai semua, kita memberi salam kepada pendeta dan kita semua pergi pulang masing-masing. 발을 터벅 이래 그러거든. Dan saya melihat pendeta gembala sidangnya itu pulang rumah, tetapi dia 내가 kelihatannya 이런 데 begitu 써야 됩니까 주를? capek. 아니잖아요. Masa saya melayani Tuhan di tempat 응답받는 거 seperti ini? 어렵잖아요. 하나님 편에 서야 돼요. Jadi 그렇죠? tidak susah menerima jawaban, Ya. hanya kita berdiri di tempat yang kita bisa menerima jawaban Tuhan. 여긴 또 반대네. Ada juga gereja yang saya layani, kalau mereka 목사님 또 malah 그렇게 kebalikannya. 무서울 수가 없어. Pendetanya itu, gembala sidangnya begitu 뭐 seram. 장로님 못 잘하면 잘라. Kalau misalkan ada penatua yang melakukan suatu hal yang aneh, 야, langsung 또 이럴 dipecat. 수도 있구나. Saya baru sadar kok bisa ya 제가 seperti itu. 보면서 교회를 보면서요. Saya melihat gereja. 이래가지고 또 이제 저 중앙동에 부산시에 제일 잘 사는 사람 동네 있잖아요. 김강일 장로 있는 교회. 그거 간 거예요. Dan saya pergi juga ke gereja yang di tempat-tempat rumah kaya di dekat Busan. 야, 여기는 진짜 정신 안 차리면 못 살아 하거든요. Kalau di sana kita 정신 harus 다 차려야 돼. selalu terjaga-jaga. Kalau tidak, kita tidak bisa mengikuti Keenamnya. mereka. Menyeramkan. 이걸 교회라고 하니 이 사람들 어디 서 있나 이 말이에요 지금요. Jadi tempat-tempat seperti itu semua disebut gereja. Terus mereka harus berdiri di mana? 그래가지고 또 이제 뭐저 보다 어느 교회 갔다. Dan ada juga gereja 여기는 막 lain. 모든 교인이 안녕히 주무십시오라는 교회를 아무것도 안 했잖아 그냥. Jadi kalau di sana jemaatnya tidak melakukan apa-apa, hanya mengatakan selamat tidur. 그러니까 또 전도 불붙인다고 애쓰고 막. Waktu itu saya berusaha sekali untuk melakukan gerakan firman 하나님의 penginjilan di 축복으로 sana. 여기 오기 전에 저 이름 말할 때 동성교회 전에 부목사라. Dan gereja Tungson itu yang saya menjadi wakil pendeta sebelum ke sini. 장로님들이 새벽기도 나와가지고
싸움할 기도 제목 적고 있더라고요. Para penatua datang untuk doa pagi-pagi dan mereka mencari apa yang mereka bisa Ini dijadikan doa alasan untuk bertengkar. Apakah Ya, itu nah, disebut 하나님 gereja? 내 진짜 새벽마다 기도했다니까요. Jadi saya terus berdoa kepada Tuhan Allah. 저는 좋은 거 필요 없고 진짜 복음 전할 수 있는 교회를 보내달라고. Tuhan, saya tidak membutuhkan apapun. Tolong kirimkan saya ke gereja yang hanya menyampaikan Injil ini. 난 배경도 없습니다. Saya tidak memiliki latar 또 뭐 belakang. 가지고 있는 거 재산이 있습니까? 전도사가 없단 말이에요. Apakah keluarga kita punya uang atau warisan? Tidak ada. Saya hanya seorang penginjil. 말고 복음 전할 수 있는 교회를 보내달라. Jadi saya tidak membutuhkan apapun, tetapi saya hanya membutuhkan gereja yang menyampaikan Injil. 야 새벽에 그 42년을 거기도 하는데 진짜 눈물 나더라니까요. Dan pada pagi-pagi saya berdoa seperti demikian dan itu membuat saya meneteskan air mata. Dan saya pada akhirnya datang ke tempat ini. 이 우리 임마누엘 교회 동삼 제일 교회단 말이에요. Inilah gereja Immanuel, gereja Dongsan Jeil. 와 보니까 숫자는 뭐 안 되지만 이 사람들이 탁 진짜 이 복음으로 언약을 탁 하나 되는 사람 뭐예요. Dan saya melihat di sini jemaatnya tidak terlalu banyak, tetapi mereka benar-benar bersatu dengan Injil dan perjanjian. Dan Tuhan memberi jawaban begitu banyak sampai remnant yang ada di seluruh dunia dibangkitkan oleh Tuhan. 신앙생활하면서 조금도 낙심할 필요 없습니다. 저는 확실한 증거 가지고 있습니다. Kalau saudara jangan pernah putus asa pada saat menjalani kehidupan 세상에 beriman. 속한 자 아무리 강해도 두려워하지 마세요. Orang-orang di dunia ini, walaupun mereka kelihatannya sangat hebat, jangan takut sama mereka apapun. 승리한 적이 단 한 번도 없습니다. Karena tidak pernah sekalipun orang dunia dapat memperoleh kemenangan. 예를 들겠습니다. Saya akan memberi contoh. 강대국이 일어나서 세계를 살린 적은 단 한 번도 없습니다. Negara besar begitu banyak, tetapi tidak pernah menyelamatkan seluruh 언제든지 dunia. 전쟁 일으키고요. 남 괴롭히고 했지. 옳은 삶을 전한 적이 없어요. Mereka lah yang membuat peperangan dan juga mengganggu orang lain. Tidak pernah mereka membuat orang lain 중세 hidup. 시대 교회사에 보세요. Coba kita melihat sejarah kekristenan gereja 붙었든지 pada abad pertengahan. 교회가요. 그저 쉽게 말하면 교황이 높냐 임금이 높냐 이 싸움 붙었다니까요. Mereka itu sampai membuat peperangan untuk menentukan siapa yang lebih tinggi, apakah paus dari Katolik atau 힘을 얻으니까 싸움 붙어가지고 gereja, sehingga mereka terus bertengkar di dalam gereja atau antar gereja. 뭐저 프랑스하고 영국하고 싸우다가 말이에요. 이름 아시다시피 잔다크 같은 소녀가 나타나서 말이에요. 프랑스를 구했는데 정치꾼들이 머리 막서 불태워 죽이잖아요. Ada juga pahlawan wanita di negara Prancis yang namanya Joan of Arc. Dia hanya membawa arti yang bermaksud baik untuk membawa damai, tetapi politikus 이기는 거 yang 아닙니다. membunuh wanita itu. Bukan dengan cara seperti 우리 itu kita memperoleh 후대들에게 kemenangan. 어떤 유산을 남겨줘야 됩니까? 절대 속으면 안 됩니다. Kita harus memberi warisan seperti apa kepada generasi berikutnya. Jangan 역사에 sampai kita 세상에 tertipu. 속한 자가 승리하고 하나님의 축복을 전달한 적이 없어요. Kalau kita melihat sejarah, tidak ada manusia duniawi yang menyampaikan 단 한 번도. kehidupan bagi orang lain. Sekalipun 빛을 tidak. 이긴 적이 없습니다. Jadi kegelapan sekalipun tidak 저는 bisa 마음속으로 mengalahkan terang. 과학자, 의학자, Kalau dalam hati saya, 과학자들 orang yang 교수님들 ahli dalam sains dan juga profesor dan dokter, 이런 사람들이 다 세상 살린 거예요. orang-orang seperti 그렇죠? itulah yang menyelamatkan dunia. 그 정신들이 살린 적이 없어. 맨날 싸우고 전쟁하고 이거죠. Malah kalau politikus mereka tidak pernah 그래, menyelamatkan 세상을 두려울 필요 dunia. 없다 이 말이에요. Mereka selalu bertengkar. Jadi tidak 오늘 딱 dibutuhkan 잡고 oleh 진짜 응답받으시. dunia. 여러분이 응답받으면 끝입니다. Jadi kalau saudara yang mendapatkan jawaban berarti sudah selesai semua. 신앙인 중에도 육에 속한 자 Dan bagi orang yang tidak percaya pun, manusia 이긴 적이 duniawi 없어요. tidak pernah menang. 그렇죠. Ya kan? 요셉의 형들 Saudaranya 평생 Yusuf, 동안을 뭘 내가 더 유리하게 먹을 거냐라 생각하는 사람들이요. mereka hanya memikirkan 그렇죠. bagaimana caranya mereka bisa memperoleh 어떻게 하면 makanan. 내가 더 너보다 많이 먹고 누리냐. 그거 연구한 사람이 요셉의 형들이에요. Jadi saudaranya Yusuf hanya memikirkan bagaimana caranya aku bisa makan lebih banyak daripada orang lain. 이긴 적이 없어요. Makanya mereka tidak pernah 평생 menang. 그래 살다가
죽을 때까지 그렇게 살았어. Sepanjang hidupnya mereka hidup seperti itu dan sampai 죽을 때 어떻게 합니까? mereka mati pun hidup seperti itu. 요셉에 와서 빕니다. Mereka minta tolong kepada Yusuf. 우리 지난날의 죄를 용서하시고 살려달라고. Tolong maafkan apa yang kita lakukan pada masa lalu dan tolong kasih kita makan. Jadi hidupnya mengemis terus. 요셉이 얘기했습니다. Dan apa yang dikatakan oleh Yusuf, 형들은 나에게 악으로 대했지만 하나님은 저에게 선으로 대해 주셨습니다. walaupun kalian memberi aku kejahatan, tetapi Tuhan Allah memberi aku 형님들의 kebaikan. 자녀들을 전부 책임지겠습니다. Aku yang akan bertanggung jawab 마지막 한 atas 얘기예요. semua anak-anakmu. Itulah yang disampaikan oleh 여기서 Yusuf. 간자들 Jadi 평생을 다윗을 죽이려고 따라다녔지만 사울 왕이 성공한 적이 없어요. Raja Saul pun sama. Dia begitu terus mengejar Daud untuk membunuh dia, tetapi tidak pernah menang. 언약만 잡고 기다리라. Jadi jangan tergoyah, tetapi peganglah perjanjian dan menunggu, 아무도 안 menantikan. 알아줘도 괜찮아요. Tidak apa-apa walaupun tidak ada orang yang tahu, 미국의 mengerti. 신앙생활 잘하는 부부가 자식들을 키우는데 자식 보고 얘기한 거예요. Suami istri di Amerika Serikat, dia mereka 너는 berkata 교회 kepada 가거든 anak-anaknya, 사람 쳐다보지 말고 하나님을 바라보라. kalau kamu pergi ke gereja, jangan melihat manusia, tetapi hanya memandang 교회 Tuhan 가서 Allah. 자리 차지하려고 하지 말고 하나님 앞에 헌신해라. Jangan berusaha untuk mencari jabatan di sana, tetapi mengabdi kepada Tuhan 일이 Allah. 중요한 게 아니고 하나님을 섬기는 것이 중요하다. Karena pekerjaan itu tidak penting, tetapi melayani 평생 Tuhan 너는 itu yang 돈을 lebih penting. 벌어서 교회 헌금해서 교회가 승리하도록 만들어라. Dan kamu cari uang untuk gereja supaya gerejanya yang dapat 놓치지 memperoleh 말고 kemenangan. 미리 가서 기도하고 그 언약으로 일주일 살아라. Dan jangan sampai bolos ibadah, tetapi pergi ke gereja sebelum ibadah 초창기 mulai 때 dan 미국 berdoalah 살린 untuk gereja. 록펠러 1세입니다. Siapa itu? Yaitu Rockefeller yang telah 교회만 menyelamatkan 2000개 begitu banyak 세우고 gereja. 대학만 24개 세웠습니다. Dia membangun 2000 gereja dan 24 하나님 universitas. 응답하시가지고요. Karena Tuhan Allah 그러니까 menyertai dia. 여러분이 뭐 흔들릴 필요 없습니다. Jadi saudara jangan khawatir, jangan tergoyah. 교인들 거의 다가 막 그래 살아요. Dan banyak jemaat hidupnya seperti 천만다행인 itu. 거는 우리 부모님이 공부를 많이 한 것 같지는 않아요. 제가 보기로는요. Dan saya sangat bersyukur karena orang tua saya tidak terdidik banyak. 따지고 확인 안 해봤습니다만은 그 뭐 일본이나 뭐 이런 데서 뭐 대학을 공부 이런 건 아닌 것 같아요. Saya tidak cek secara detail, tapi saya melihat orang tua saya tidak sampai mendapatkan pendidikan universitas di Jepang 뭐 깃발 날리는 그런 분은 아닌 것 같아. 내가 atau 보니까. juga lulusan universitas di ternama di Korea. 한 번도 남 비난한 적이 없어요. Tetapi orang tua saya tidak pernah menghina orang 잘 lain, 만났죠. dan saya sangat bersyukur akan hal 한 itu. 번도 불신앙을 얘기한 적이 없어요. Dan ibu saya tidak pernah mengatakan hal-hal yang bersifat 너무 ketidakpercayaan. 힘들 때 나는 너희들을 키워야 되기 때문에 염려할 시간이 없다 그러더라고. Dan ibu saya yang mengatakan bahwa karena aku harus mengasuh kalian, jadi aku tidak ada waktu untuk 오직 말씀만 khawatir. 물어보면 바보스럽다 할 정도로 오직 말씀. Dia hanya fokus pada firman Tuhan sampai orang lain mengatakan itu seperti bodoh 잘 sekali. 모르겠습니다만은 제가 하기로서는 우리 동네에서 그래도 잘한 사람 가운데 세계 복음할 정도 여러분 만나 세계 다니는 사람 제밖에 없어요. Dan saya tidak tahu secara detail, tetapi dari kalangan orang yang saya kenal, dari tetangga saya, hanya saya yang dipakai oleh Tuhan untuk penginjilan seluruh 여러분 dunia. 만나가지고 지금 세계 복음하고 다닌다니까요. Saya tadinya tidak memiliki apa-apa, tetapi bertemu dengan saudara dan melakukan penginjilan seluruh 오늘 dunia. 기억하셔야 됩니다. Jadi saudara harus ingat, 우리는 후대에게 뭘 전달해야 될 것인가? apa yang kita akan sampaikan kepada generasi berikutnya. Pertama, 하나님이 주인이 되시는 삶을 가르쳐주라. ajarkanlah bagaimana 육체를 hidup 그럴 때 있습니다. di mana Tuhan Allah yang menjadi 우리는 pemiliknya. 물 주는 거 다 키우지만 자라게 하시는 이는 하나님이시니라. Kalau kita melihat ayat 6, ya kita yang menanam, tetapi 우리의 주인은 menyiram, 하나님이시요. tetapi 우리 Allah yang 자녀들이 memberi 가르치는 너의 pertumbuhan. 주인은 사람이 아니라 하나님이시다. bukan penting yang menanam atau yang menyiram, 이걸 가르쳐야 melainkan 됩니다. Allah yang memberi 렘넌트 pertumbuhan. 7명의 고백을 보세요. Coba kita melihat pengakuan iman dari 어떻게 7 remnant. 뛰어난 지혜를 가졌냐?
Mereka ditanya, kok bisa memiliki hikmat yang begitu 요셉의 menonjol? 고백입니다. Ini adalah pengakuan dari 저는 Yusuf 아니고 dan Daud. 하나님께서 저를 알게 하세요. Bukan saya, tetapi Tuhan Allah yang membuat saya 저는 mengetahuinya. 임금님에게 대답할 수가 없습니다. Saya tidak bisa menjawabnya kepadamu, 임금님의 Raja. 꿈을 해석할 수 없습니다. Saya tidak bisa menafsirkan 나의 승리는요, mimpimu, Raja. 하나님께서 임금님의 꿈을 알게 하실 겁니다. Karena Tuhan Allah yang membuat saya memahami dan menafsirkan 그러니 mimpi itu. 바로 왕이 여호와 앞에 무릎 꿇어버린 거예요. Maka dari itu Raja Firaun ia berlutut di hadapan 그래서 Allah. 잘 보세요, 그죠? Coba kita melihat. 그러니 특히 다윗 같은 인물을 보세요. Kalau kita melihat Daud, 여호와가 나의 목자시기 때문에 저는 부족한 것이 전혀 없습니다. Tuhan Allah adalah gembalaku, tidaklah kekurangan aku. 사망의 음침한 골짜기 다닐지라도 괜찮습니다. Walaupun dia berjalan di kekelaman, 주의 tetapi 지팡이와 tidak masalah. 막대기가 나를 안위하십니다. Karena tongkatmu selalu melindungimu, menjagaku. 나는 현재가 아니고 여호와의 집에 영원히 거할 겁니다. Aku akan berada di dalam rumahmu 다윗은 selama-lamanya. 못 말리는 거요. Kalau Daud tidak 그렇죠. bisa 역사는 학생. dikontrol karena 하나님이 dia begitu mendapatkan 주인이 banyak 되면서 anugerah. Jadi di mana Tuhan Allah yang menjadi Tuhan atas hidupnya. 조차 물질 좋아합니다. Sampai banyak wakil 그러니 pendeta dan 바울이 juga 이렇게 hamba 말했어요. Tuhan yang begitu suka dengan 나는 materi. 지금까지 자랑하는 것 많았는데 그게 전부 쓰레기요 배설물이야. Dan Paulus mengatakan bahwa selama ini apa yang kubanggakan Ini itu semua 손해야. adalah sampah dan malah kerugian 우리 bagiku. 말 심지어만 주의 종들까지도요. 뭐 내가 했다고 합니다. 나는 이룬 것이 없어. Sampai hamba Tuhan juga mengatakan bahwa saya melakukan ini itu. Tetapi kalau Paulus mengatakan tidak ada 그리스도의 yang 손에 aku 잡힌 telah 거로 lakukan. 차버리고 가는 거야. Aku hanya terus mengejar 나는 untuk 다른 것 menangkap 때문에 Kristus. 고생하는 거 아니야. Dan saya tidak 위에서 menderita 부르신 untuk 분을 hal-hal 사모해야 dari bumi ini. Tetapi saya hanya mengejar apa yang datang dari 주인이 atas. 바뀌어야 돼요. Jadi Tuhan 어느 날 atas 제가요. hidup kita itu yang harus berubah. 그러면서 그때 당시에 좀 처량한 나를 발견한 거예요. Dan pada saat itu saya menemukan diri saya yang begitu 이렇게 tidak memiliki apa-apa. 가면은 말이요, 뭐 뒤지고 벗고 싸우고 교회라고 있는데 그게 주라 어쩌다가 있는 게 아니고 여기에서 내가 지금 전도사를 하고 있는 거예요. Jadi gerejanya begitu sibuk bertengkar di dalam gereja, tetapi saya berdiri di sini sebagai seorang penginjil. Dan ada hal yang saya temukan, 참 말하기 부끄러운 거예요. dan saya juga malu mengatakan 내가 그 ini. 전도사 안 하면요 곤란해요. Kalau saya tidak bekerja sebagai penginjil, itu juga masalah 그때 우리 bagi saya. 아들 유치원도 할 때인데 유치원도 못 보내. Waktu itu anak saya TK dan saya tidak bisa 내가 딱 memberi 비참하더라고 그러니까. pendidikan TK 그래. kepada anak saya. Jadi 내 saya 일이 merasa 살이 sangat 되는 거죠. hancur. Jadi saya merasa masa saya 아니다. hidupnya seperti ini. Tidak. 나는 가난한 것이 아니고 하나님의 것을 찾아야 돼. Ini bukan karena aku miskin, aku harus menemukan 나는 apa yang 배경이 milik Tuhan 없는 Allah. 것이 아니야. Bukannya aku tidak memiliki latar belakang, tapi memang aku 하나님 tidak 진짜 butuh 배경을 latar 찾아야 belakang 되는 거예요. karena aku harus membutuhkan latar belakang 나는 yaitu 무능자가 Tuhan 맞는데 Allah sendiri. 아니다. Ya ini masalah 하나님의 tetapi 능력이 tidak 필요해. masalah. Aku hanya membutuhkan kemampuan 성도님들이 내 능력이 Tuhan 필요하겠냐? Allah. 하나님의 능력이 필요한가 있냐? Jemaat tidak membutuhkan kemampuan aku, tetapi mereka 진짜 membutuhkan 그때부터 kemampuan 생각이 확 Allah. Dan dari sanalah pikiran saya langsung berubah. 하나님이 나의 주인이시라. Jadi Tuhan Allah yang menjadi Tuhan 이걸 atas hidupku. 가르쳐야 됩니다. Ini yang harus kita 우리 ajarkan. 후대들을 흔들리지 마라. 너의 주인은 하나님이시라. Jadi generasi berikut 그렇죠? kita 사람이 tidak 아니라. boleh tergoyah. 너의 주인은 가족도 아니고 하나님이시라. Yang memiliki hidup kalian adalah bukanlah keluarga tetapi Tuhan Allah. 주인 이 말은 무슨 말입니까? Apa maksudnya dari Tuhan atau pemilik? 마음대로 하는 게 주인이요. Bisa melakukan 내가 apapun 내 yang dia mau. 주인이니까 내 마음대로 못해요. Apakah kita adalah Tuhan atas 주인 hidup 아닙니다. hati kita? Tidak bisa karena 잠은 kita 차가운데 tidak bisa 주인은 마음대로 mengontrol 하는 hati kita 주인이요. juga. 혼인잔치 집에 마음대로 왔어요. 주인 노래했습니다. 물 부어라. 그거 갖다 포도주 이 명령할 때 주인일 때 역사를 난 거 아닙니까? Seperti Yesus yang menyuruh untuk membuat air menjadi 따뜻할 때 태어나가지고 menaruh air. 와 건강하게 119세까지 살다가 가을바람 부는 날 맛있는 거 먹고 간다. 내 마음대로 됩니까 그게? Jadi kita lahir di dunia ini dengan kondisi yang sangat baik dan kita makan enak dan 주인 아니라는 말이야. kita menentukan kapan kita pergi ke surga. Apakah kita bisa seperti itu? Tidak bisa. Kita tidak bisa menjadi Tuhan atas hidup kita. Kalau dipanggil Tuhan kita harus 마음대로 할 seperti 수 있고 책임을 지는 겁니다. Kalau Tuhan
mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau dan mereka bisa bertanggung jawab. 하나님께서 여러분의 인생을 책임지시겠다고 약속하셨습니다. Jadi Tuhan Allah sudah berjanji bahwa Ia yang akan bertanggung jawab atas 정말 hidup 유기 kita. 신앙자 돼서 실패하면 안 돼요. 응답받아야 돼요. Jadi jangan sampai kita tuh gagal menjadi sehingga menjadi manusia 참 요즘 duniawi. 뭐 세월이 좋으니까 방에 가면 다 이렇게 샤워도 하고 뭐 씻고 이런 많아. 옛날에는 그게 없었어. Kalau sekarang karena dunia sudah berkembang, jadi kita bisa mandi dan juga punya kamar dan 유교나 샤워가 뭡니까? 그 뭐 옳게 세수하면 다행이지. 이리 살았다는 거야. kalau pada zaman dulu, kita cuci muka aja harus bersyukur. 그래가지고 뭐 목욕이 뭡니까? 뭐 Kita bisa mandi. 지금 애들이 막 밤낮에 하잖아. 우리 그때 목욕도 못했어. Jadi kalau anak-anak sekarang mereka bisa mandi pagi hari atau malam hari. Kalau dulu tidak bisa mandi. 잘 준비된지는 모르겠지만 일반적으로 그래. Secara normal atau secara general tidak ada yang bisa mandi seperti itu. 그뭐 집에서 그냥 목욕할 때 있고요. Paling mereka 더우면 산에 뭐 올라가 뭐 이제. paling mereka kalau merasa kepanasan pergi ke gunung bersama-sama. 돌멩이 갖고 마셔야 돼. Dan tidak ada yang namanya handuk. Kita pakai batu untuk 근데 다 유일하게 bersihin 부모님들이 badan. 2번을 목욕탕을 보내. Dan dulu 2 kali mereka mandi. 어젠가한테 봤더니 설하고 추석 전. Jadi mereka 2 kali mandi dalam setahun, yaitu sebelum hari raya besar di Korea. 완전히 진짜 운동장에 난리다. 동네 사람 다 와가지고. Jadi mereka mandinya itu 모르겠어. 이거를 가는 거야. di sauna dan di sana pada saat itu semua satu tetangga berkumpul di 그때 tempat 제가 sauna. 딱 벽을 보니까요. 빨간 걸로 써놨더라니까요. Dan pada saat itu saya melihat ada 중요한 tulisan di tembok, 물건은 주인에게 맡겨주십시오. 주인에게 맡기지 않은 물건은 책임지지 않습니다. barang-barang penting tolong titipkan kepada tuan pemilik sauna ini, kalau tidak bisa dijamin. 그렇지. 주인에게 맡겨야 돼. Memang benar, kita harus titipkan kepada 우리 pemiliknya. 인생을 하나님께 맡겨야 하나님이 책임지시는 거라. Jadi hidup kita harus berserah kepada Tuhan Allah supaya Tuhan Allah lah yang bertanggung jawab. 두 번째는 뭡니까? Kedua, 우리는 화평 분쟁하는 자이고 화평을 전달하는 자라. kita adalah orang yang membawa damai sejahtera, bukanlah membawa peperangan. 축복 속에 살아남아요. Dan 우리는 supaya 하나님의 orang-orang 동력자요. hidup di dalam anugerah, karena kami 우리는 adalah 화평을 kawan 전달하는 sekerja 사람. Allah. 우리가 저주 가운데 있지 말고 축복 가운데 있어야 돼요. Dan kita tidak boleh berada di dalam kutukan, tetapi harus berada di 응답 dalam 못 받는데 anugerah. 아무리 있어 본들 소용없어. 응답 받는 데 있어야 돼요. Walaupun kalau kita berdiri di tempat yang binasa, ya pasti kita akan binasa, tidak bisa menerima jawaban. 응답 못 받는 쪽에 막 계속 있은 거예요. Jadi saya terus berada di tempat yang tidak bisa menerima jawaban, padahal saya tidak bodoh, selalu mengikuti 우리는 manusia. 화평을 전달하는 자. Kalau kita adalah membawa 지역은 damai. 우상이 가득한 지역입니다. Kalau Korintus itu adalah daerah yang begitu banyak 교회가 berhala, 막 분쟁이 일어나 싸우고 그래. sampai banyak gereja 됩니까? bertengkar. Apakah 우상이 itu masuk 온 akal? 동네를 장악하는 상황인데 교회는 분쟁이 있나. Jadi berhala menguasai daerah itu, sedangkan gerejanya itu memiliki banyak 그때 pertengkaran 나타난 secara internal. 인물이 브리스가라는 인물입니다. Dan pada 그렇죠? saat itu 교회 ada 완전히 살리는 거죠. seorang tokoh yang bernama Priscilla. 세 번째입니다. Ketiga, 사람을 살리는 자. orang yang menyelamatkan 죽이는 orang 자죠. lain. 사람 살리는 자 편에 서는 자. Bukannya membunuh, tetapi orang yang memilih untuk 너희는 menyelamatkan orang. 하나님의 밭이요 하나님의 집이니라. Saudara harus ingat bahwa kami adalah ladang Allah dan bangunan Allah. 여러분이 말 한마디를 가지고 어렵게 만들면요, 그 사람은 평생 영원히 있지 않습니다. Kalau saudara membicarakan hal-hal kepada orang yang bersusah hatinya sehingga dia itu makin bersusah hati, 당하는 사람을 itu 여러분이 sangat 계속 bahaya. 격려해서 그 사람이 힘어렵게 만들었다. 영원히 있지 않아요. Kalau kita menghibur orang yang sedang menghadapi kesusahan, berarti dia tidak akan lupa selama-lamanya. 우리나라의 초대 재벌이었던 임상욱 씨가 그래 고백했잖아요. Ada seorang kaya di Korea Selatan yang bernama Im 중국에 Sang-wook 장사하러 mengakui 갔는데 bahwa 죽어간 아이 하나를 살려준 거예요. 너무 힘들게 살은 거예요. katanya dia pernah menyelamatkan ada seorang anak Cina 그랬더니 임상욱 씨는 yang begitu susah.
Tetapi gara-gara itu dia diusir. 거짓말했다. 거짓말 아닌데 누구 어려운 사람 도와줬다니까 말 되는 소리 하라 이거죠. Oh, dan dia hanya ngomong jujur aja, dia mau bantu orang yang lagi susah, tetapi orang-orang 이 살아난 mengira 이 dia ini berbohong. 소녀가 임상옥을 잊지라는 거예요. Dan 이름만 딱 기억했는데 anak perempuan itu dia masih ingat namanya yang telah bantu dia. 그 큰 나라 중국 최고 부잣집의 부인이 되잖아요. 거기 찾아오는 거예요. 찾아오게 사업을 하게 되는 겁니다. 그죠? Sehingga anak perempuan itu pada saat dia menjadi dewasa, dia telah menjadi keluarga dari orang yang kaya. 그 임상을 전혀 평생 한 번도 잊지 않아요. 왜? 죽는 거를 살려주시니까. Dan cewek ini dia tidak pernah melupakan Im Sang-wook itu karena dia yang telah Yosef menyelamatkan 보세요. dia pada saat dia hampir mau mati. 총리가 됐을 때도 Sehingga dia 단 membantu. 한 번도 보디발 안에 해친 적이 없어요. Kalau kita melihat 그렇죠? Yusuf pada saat dia menjadi seorang menteri, dia 살려주는. tidak pernah 감옥 속할 때도 누명씩 그 변명해도 되는데 안 했어요. tidak pernah menyalahkan Potifar atau istrinya atau saudara-saudaranya. 제 같으면 총리가 됐으면요. 예? 보디발 아내부터 초청을 하겠어요. 와봐라면서. Kalau saya jadi menteri ya, pasti saya mengundang Potifar dan juga istrinya 해친 적이 없어요. supaya mereka bisa menyaksikan apa yang mereka telah lakukan. Tapi kalau Yusuf 해치지 않았어요. tidak, dan sama 그렇죠. saudaranya pun 이 dia tidak. 사람이 세계를 살리는 사람이요. Orang seperti inilah yang menyelamatkan seluruh dunia. 그렇게도 다윗을 죽이려고 하는데 다윗은 자기 주는 원수 사울을 살려줘요. Raja Saul begitu ingin sekali membunuh Daud, tetapi Daud membiarkan Raja Saul tetap hidup. 사울이 죽을 수는 몇 번 기회 있었는데 살려줘. Padahal sudah memiliki banyak kesempatan untuk membunuh Raja Saul itu, tetapi dia tidak melakukan itu. 군인들이 얘기합니다. Sampai 사울왕 정신 이상합니다. tentara-tentaranya yang mengatakan bahwa Raja Saul itu aneh, dia gila, tidak bisa menjadi raja, kita harus bunuh dia. 다윗의 말 아닙니까? Tetapi apa kata Daud? 하나님이 기름 분 종을 우리가 선언되는 것을 하나님이 허락지 아니하신다. 그랬어요. Tuhan tidak mengizinkan kita 끝까지 다 사울 지키잖아요. mencelakakan orang yang sudah diurapi oleh Tuhan sehingga dia 진짜 menjaga 그건 Saul 뭐가 sampai 있나? pada titik 다윗이 akhirnya. 받은 거예요. Itu jawabannya Daud yang menerima semua. 우리 바울의 고백들 들어보면 얼마나 중요한 고백들이 Kalau 많습니까? kita melihat pengakuannya Paulus, banyak sekali pengakuan yang begitu penting. 그래서 바울은 그 많은 모욕 많은 가지고도 얘기 안 합니까? 내가 이 복음을 부끄러워하지 아니한다. Jadi walaupun dia begitu dihina dan dicemooh, tetapi dia mempunyai keyakinan yang kokoh dalam 이게 Injil. 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이니라. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Orang benar akan hidup oleh iman. 여러분이 이 언약을 붙잡고 있는데 어느 날 참 신기하죠. 정확한 언약을 붙잡고 어느 날 야곱에게 소식이 와서 Jadi pada saat saudara memegang perjanjian ini, pada suatu hari ada kabar akan datang seperti Yakub. 총리가 돼 있는 거예요, 애굽에. Anak yang hilang tadinya, dia sudah menjadi menteri. 그때 야곱 기분이 어떻겠습니까? Bagaimana perasaannya Yakub pada saat itu? 이게 죽은지 살았는지 이제 죽었다고 청들을 얘기했단 말이에요. 이게 총리가 돼 있단 말이에요, 지금요. Dia sampai kaget karena dia melihat anaknya yang sudah menjadi menteri. 그 Dia 기분은 mendengar. 우리가 뭐 천국 가서 물어봐야 되겠습니다만은 좌우지간 엄청 아마 마음에 막 얼마나 행복한 그게 올라왔겠어요. Ya, nantinya kita harus bertanya bagaimana perasaannya Yakub di kerajaan sorga. Tetapi ya pasti dia begitu kaget 80년 전에 mendengarnya. 가르쳤던 언약이 80년이 지나서 모세가 80이 되던 날 애굽에서 폭발이 난 거예요. Perjanjian yang diajarkan oleh Musa telah mendapatkan jawaban yang sangat luar biasa di Mesir 80 tahun 절대 kemudian. 없어지지 않고 자연스럽게 없어지지 않습니다. 속지 말아야 돼요. Jadi perjanjian yang saudara dapatkan tidak akan hilang. Jadi jangan tertipu dan 세상 힘 가진 memegang 자가 hal 승리한 itu. 적이 없다니까요. Karena tidak ada manusia duniawi 없어요. yang memperoleh kemenangan. Coba saudara melihat baik-baik, tidak ada 그래, satu. 여러분 작은 자처럼 보이지만 절대 아닙니다. Kelihatannya saudara adalah orang yang kecil tetapi tidak sama 하나님 sekali. 편에 서라 해요. Jadi berpihak pada Tuhan 문제 Allah. 속에 있지 말고 응답 속에 있어야 된다. Jangan berada di dalam masalah tetapi berada di dalam 있지 jawaban. 말고 갱신 속에 머무르. Jangan berada di dalam perselisihan, berada di dalam pembaharuan. 속으로 들어가라. Jangan berada di dalam krisis tetapi masuklah ke dalam kesempatan.
ubah pikiran saudara. 나는 가난한 것이 아닙니다. Aku bukan miskin ini namanya. 하나님의 것이 필요하기 때문입니다. Aku hanya 그렇죠. membutuhkan kemampuan Tuhan 나는 Allah. 능력이 필요 없습니다. 하나님의 능력이 필요하기 Karena aku 때문입니다. tidak membutuhkan kemampuan dari aku 왜냐? sama sekali, tetapi 내 hanya 능력이 membutuhkan kemampuan Tuhan Allah. 성도들에게 필요하지 않아요. Karena jemaat kita tidak akan membutuhkan kemampuanku, ya kan? 하나님이 내게 배우기 위해서 여러분을 오도록 하겠습니까? 아니죠. Apakah Tuhan yang mempelajari sesuatu dari kita? 하나님의 능력이 tidak. 여러분에게 필요하고 그 배경이 필요하기 때문입니다. Jadi kitalah yang membutuhkan latar belakang Tuhan 전혀 Allah. 흔들리지 마시고 오늘 기도 시작하시기 바랍니다. Jadi jangan tergoyah akan apapun, tetapi berdoa dari sekarang. 이 기도는 여러분의 후대에게 반드시 전달될 것입니다. Doa yang menggonjangkan tata ini 오늘 pasti akan 주일도 disampaikan kepada 깊은 generasi 기도 속에 berikutnya. 일주일 동안 하나님 나라 이루어지는 축복이 있게 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Saya memberkati dalam nama Yesus Kristus supaya 1 minggu ke depan pun Doa saudara Yesus, mendapatkan 하나님께 jawaban dari tata. 감사드립니다. Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih. 육에 속한 자가 아닌 영에 속한 자가 되게 해 주옵소서. Biarlah kami bukan tidak menjadi manusia duniawi tetapi menjadi manusia rohani. 하나님의 편에 서게 해 Biarlah 주옵소서. kami jangan berpihak pada manusia tetapi berpihak kepada Tuhan Allah. 응답 없는 재앙의 자리가 아닌 언약의 자리에 있게 해 주옵소서. Biarlah kami tidak berada di tempat bencana tetapi berada di tempat jabat. 낙심하지 않고 오직 주만 바라보는 믿음의 사람들이 일어나게 하옵소서. Tuhan bangkitkan orang-orang beriman supaya mereka tidak tergoyah dan tidak putus 여호와를 asa tetapi 주인으로 terus 삼고 memegang 사람 perjanjianmu. 살리러 가는 후대가 곳곳에 일어나게 하옵소서. Biarlah generasi berikut yang ingin menyelamatkan orang-orang dapat dibangkitkan di Yesus berbagai Kristus macam iram으로 tempat. Dalam nama 기도하옵나이다. Yesus Kristus kami 아멘. berdoa. Amin.